الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام والعظام، میرے چھوٹے بڑے بوڑھے جتنے بھی بھائی یہاں تشریف لائے ہوئے، صرف اس نیت سے آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ آج آپ صرف دین کی گفتگو سنیں گے، اور یہ مدرسے والے جس مدرسے کا نام سبیل الرشاد ہے، یہ نام ہے جی سبیل الرشاد، ماشاءاللہ اتنی محنت کری صرف آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ کچھ دین کی باتیں سن لیں، کچھ دین کی باتیں سمجھ لیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کئی کام کر رہے ہیں، کوئی مٹی کھود رہا ہے، کوئی سبزی کاٹ رہا ہے، کوئی دھان کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو ان لوگوں میں سے چن کر کے یہاں بٹھا دیا۔ سب بولو الحمدللہ۔ میرے پیارے جو کھڑے ہوئے میرے پیارے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جائیں، میں آپ کے لیے اتنا دور سے آپ تھوڑا یہاں آ جائیں۔ যে সকল ভাইরা দাঁড়িয়ে আছি মেহেরবানি করে বসে পড়ি। মেহমান আমাদের কাছে আবেদন করতেছেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে, আমরা যারা পাশে দাঁড়িয়ে আছি মেহেরবানি করে মাহফিল প্রাঙ্গণে বসে পড়ি। মাহফিলের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য, মেহমানের আদব রক্ষার জন্য আমরা সকলে বসে পড়ি ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, মেহমান আমাদেরকে শুরুতেই কোরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত শুনিয়েছেন, হাদিসে পাক থেকে দুটি হাদিস পাঠ করেছেন, এবং আল্লাহ পাক আমাদেরকে এখানে এনেছেন যে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ থেকে বাছাই করে শুধুমাত্র দ্বীনের কথা শোনার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নির্বাচিত করে এখানে এনেছেন। এখন দুনিয়ার ভিতরে আল্লাহ পাক বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত করে রেখেছেন। কেউ ধান কাটতেছে, কেউ সবজি কাটতেছে, কেউ দুনিয়াতে ব্যবসা করতেছে, বিভিন্ন কাজের ভিতরে আল্লাহ পাক বিভিন্ন মানুষকে ব্যস্ত করে রেখেছেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের খাস ফজল আর করম, যে আল্লাহ পাকের মেহেরবানি, যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে নির্বাচিত করে তার খাস মেহেরবানিতে শুধুমাত্র দ্বীনি মজলিসে দ্বীনি কথা শোনার জন্য সাবিলুর রশাদ মাদ্রাসা ইন্তেজামে এবং তাদের মেহনতের বরকতে এই সুন্দর একটি পরিবেশে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন, দ্বীনি আলোচনা করার শোনার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই জন্য আমরা সকলে শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। تو میرے پیارے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کی 2 آیت مبارکہ پڑھی اور حدیث بھی 2 پڑھی آپ حضرات کے سامنے۔ پہلی قرآن کی آیت کی میں تفسیراً گفتگو کرتا ہوں، دوسری آیت میں بعد میں آؤں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی اس میں قرآن کی فضیلت اللہ رب العزت نے ایسے بیان کری، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو لو انزلنا، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے، نازل کرتے،
हाज़ल कुरान, इस कुरान को अला जबल, किसी भी पहाड़ पर, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, इस कुरान की इतनी हैबत, इतना इस कुरान की इस कदर ये भारी कुरान है कि तुम देख सकते कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के डर से रेजा रेजा हो जाता है। जैसे आप धान को उड़ाते हैं, उसमें से जो धूल निकलती है, उसकी तरह ये पहाड़ अल्लाह के डर से, अल्लाह के खशियत से रेजा रेजा हो जाता है। उर्दू समझ आ रही है? किस किस को आ रही है? ओ माशाल्लाह, मैंने पहले कहा मैं उर्दू सबको आती है, समझ लो माशाल्लाह। ये कुरान हमें इस तरह नहीं मिला मेरे प्यार। टोटल कुरान, टोटल अल्लाह पाक की किताब कितनी नाजिल हुई? कितनी नाजिल हुई? नंबर 1 तौरात, नंबर 1, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 2 आवाज से बोलो, नंबर 2 नंबर 3 आवाज, नंबर 3 इंजील, चौथा कुरान। 3 किताबें नाजिल हुई, लेकिन तीनों किताबों में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना किसी के जिम्मे लिया, ना ये कहा हमने नाजिल किया, ना ये कहा हम हिफाजत करेंगे, लेकिन वाहिद कुरान मजीद है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए लोगों जान लो, ए लोगों सुन लो, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल करा और बेशक हम इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। एक बात याद रखना, ता क़यामत, सुबह क़यामत होने तक दुनिया की कोई भी ताकत कुरान को अगर नुकसान पहुंचाना चाहे, लेकिन कुरान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वजह उसकी ये है, मेरे रब ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ए लोगों सुन लो, हमने कुरान को आसान कर दिया उन लोगों के लिए जो लोग इसको पढ़ना चाहे, जो लोग इसको समझना चाहे। अंग्रेज ने, याद रखो, जब ये फरंगी में लाखों कुरान जला डाले, वो समझे ये कुरान मिट जाएगा, ये कुरान हट जाएगा, ये कुरान छपना बंद हो जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौजज़ा दिखा दिया पूरी दुनिया के सामने। पूरी दुनिया देखते रह गई, 4 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को सीनों में महफूज कर दिया। ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान की ताकत है, जिसको पहाड़ नहीं ले सके, जिसको पहाड़ नहीं ले सके, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटे छोटे बच्चों के दिलों में डाल दिया। सुभान अल्लाह। और मेरे प्यारे भाइयों, जब ये कुरान नाजिल हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान की तिलावत किया करते थे, क्या अल्लाह की रहमत बरसती होगी, क्या वो मंजर खूब निराला होगा जब अबू बकर नबी का दीवाना तिलावत सुनाता होगा। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की गलियों में तिलावत फरमाया करते थे, तो काफिर उंगलियों को अपने कान में घुसा लिया करते थे। उनको इस बात का यकीन था कि अगर इस कुरान को सुन लिया तो खुद ब खुद मुंह से कलमा जारी हो जाएगा। ये कुरान का मौजज़ा था, ये कुरान का मौजज़ा था। चले अगली गुफ्तगू बाद में करता हूँ, पहले हम सुनाता हूँ आपको, ठीक है? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा जागते हुए पढ़ना है, मुजाहिद की तरह पढ़ना है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह।
تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، بولو لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گئے ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گئے ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ آقا کا فرمان ہوا، اے فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا، بولو لا الا اللہ۔ آقا کا فرمان ہوا، اے فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، بولو لا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتے تھے، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتے تھے؟ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی؟ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، بولو لا الا اللہ۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، پڑھیے لا الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا، بولے لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ آخر میں کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذرا بآواز بلند پڑھیے، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
সম্মানিত উপস্থিতি, হযরত কোরআনে কারীমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, লাউ আনজালনা হাযাল কুরআন আলা জাবালিন লারাআইতাহু খাশিআন মুতাসাদ্দিআন মিন খাশিয়াতিল্লাহ। উক্ত আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি এই কোরআনকে আসমানের উপর অবতীর্ণ করতেন, কোরআনের এত আজমত, এত যে কোরআনের আল্লাহ পাকের ভয়ের কারণে পাহাড় পর্যন্ত ধূলিসাৎ হয়ে যেত, খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যেত। হযরত মিসাল দিয়ে বলতেছিলেন, মানুষ যেরকম ধান উড়াইলে চিটাগুলো উড়ে উড়ে পড়ে যায়, কোরআন এত ভারী, এত আজমত, এত মহব্বত এবং এতটাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এত ভারী একটি বিষয় ছিল যে যদি আসমান পাহাড়ের উপর যদি কোরআন অবতীর্ণ হতো, এই পাহাড়টা সেই ধুলাবালির মতো ধূলিসাৎ হয়ে যেত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতে বড় বড় 4টি আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তৌরাত, জবুর, ইনজিল এবং কোরআন। তৌরাত দুনিয়াতে অবতীর্ণ করেছিলেন, সেই তৌরাত দুনিয়া জমিন থেকে মনসুখ হয়ে গেছে। জবুর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, সেটাও মনসুখ হয়ে গেছে। ইনজিল কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, সেটাও মনসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু কোরআন, আল্লাহ পাক এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কোরআন, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতীর্ণ করেছেন। সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআন হেফাজতের জিম্মাদারি নিয়েছেন। আল্লাহ পাক কোরআনে ঘোষণা করেছেন, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি, কোরআন সংরক্ষণের জিম্মাদার আমি। আল্লাহ পাক জবুরের ব্যাপারে এই ঘোষণা করেন নাই যে জবুর আমি অবতীর্ণ করেছি, জবুরের সংরক্ষক আমি। ইনজিলের ব্যাপারে আল্লাহ পাক এমন ঘোষণা করেন নাই, তৌরাতের ব্যাপারে আল্লাহ পাক এমন ঘোষণা করেন নাই। একমাত্র কোরআনের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন যে কোরআন আমি আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেছি, কোরআনের সংরক্ষক আমি। কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন কায়েম থাকবে। পৃথিবীতে যেখানে এই কোরআন বিরোধী শক্তি দুনিয়াতে কায়েম হোক না কেন, কোরআনের বিরোধিতা যতই করা হোক না কেন, কোরআনের ষড়যন্ত্র যতই করা হোক না কেন, কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন কায়েম থাকবে, কায়েম থাকবে। কাফের বেঈমানরা কোরআনের বিরোধিতা আগেও করেছে, এখনো করছে, ভবিষ্যতেও করবে, কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত এই কোরআন দুনিয়াতে কায়েম থাকবে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ পাকের মহব্বত ভালোবাসা নিয়ে কোরআন কারীমের তেলাওয়াত করতেন, সাহাবায়ে কেরাম কোরআন কারীমের তেলাওয়াত করতেন, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন কারীম তেলাওয়াত করতেন। আল্লাহ বলেন, ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিযিকরি ফাহাল মিন মুদ্দাকির। এই কোরআনকে আল্লাহ পাক সহজ করে দিয়েছেন, এমন সহজ যে কেউ করতে পারে। 4 বছরের বালক থেকে নিয়ে শুরু করে 70 বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত এই কোরআনকে মুখস্থ করে সিনায় ধারণ করতে পারে, কোরআন পড়তে পারে, কোরআন বুঝতে পারে। আল্লাহ পাক সমাজের সর্বশ্রেণীর মুসলমানের জন্য এই কোরআন পড়াকে সহজ করে দিয়েছেন, এমন সহজ করে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন কোরআন পড়তেন, আল্লাহর নবীর জবানে যখন কোরআন তেলাওয়াত হতো, এই কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনে কাফের বেঈমানরা পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করতেন, কালেমা পড়তেন। এই কোরআন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ কোরআন পড়তে হবে, কোরআনের মহব্বত ভালোবাসা অন্তরে ধারণ করতে হবে। टाइम चूंकि मुख्तसर है, मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करता हूँ आप हज़रात के सामने। फिर मैंने आप हज़रात के सामने एक हदीस सुनाई, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखलाए। दुनिया के किसी कोने में भी आपको कोई मुल्क ऐसा नहीं मिल सकता जहां पर कुरान की खिदमत नहीं की जा रही हो। कोई मुल्क आप देखेंगे, लेकिन इस कुरान के कुछ उसलूब है। जिस तरह हर चीज के कवानीन होते हैं, हर चीज के एक ज़वाबित होते हैं, आपके घर में कोई गैर ऐसे नहीं आ जाता। कोई गैर घुस सकता है घर में? नहीं घुस सकता। इसी तरह ये कुरान हर एक के सीने में नहीं जाता, बल्कि इसको उठाने के लिए इस सीने को पाक साफ होना पड़ता है। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को छूने के लिए भी पाकीज़गी की शर्त रखी है। तो मेरे प्यारों, इसके याद करने के लिए भी दिल की पाकीज़गी जरूरी है। और जो मैंने आपको अभी एक नज़म सुनाई,
जिसमें मैंने आपको कहा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा, मैं अक्सर जगहों में ये किस्सा लाज़िम बताता हूँ। मेरे प्यारों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो खलीफे दो, ये वो सहाबी है जिसके बारे में नबी अकरम, नबी आखिरुज़्ज़मा, इमामुल अंबिया, इमामुल अस्किया, इमाम शाफ़ी महशर, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल कौनैन, वो आमना दुर्र यतीम, वो अब्दुल्ला का लख्त जिगर, नूर नजर, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद बिलफर्ज अगर होता है नहीं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता इस रोए जमीन पर, तो नबी होने की सलाहियत वो उमर के अंदर मौजूद थी। और उस उमर की कैफियत क्या थी? जब कुफार मुशरिकीन ने एक दूसरे को खूब बरगलाया, क्या देखते नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन कौन उड़ाता है? सब बोलो नाउज़ुबिल्लाह। इस शर्त को पूरा करने के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाल बिखरे हुए, हाथ में लंगी तलवार लेकर चल पड़े मक्के की गलियों में, मक्के की सरजमीन में, कि इस गर्दन से नाउज़ुबिल्लाह मैं मोहम्मद का सर अलग कर दूंगा। लेकिन होता क्या है, जब प्यारे मेरे बहुत प्यारे भाइयों, जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के की सरजमीन पर निकलते हैं, एक सहाबी रास्ते में पूछते हैं, क्या बात है उमर, इतने गुस्से के आलम में हाथ में लंगी तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही जवाब देते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, मोहम्मद का सर अलग करने चल रहा हूँ। वो सहाबी कहते हैं, ए उमर जरा रुक जा, जरा अपने घर में अपनी बहन ने फौरन अपने कदम मुबारक को मोड़ लिए, चल पड़े हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने लख्त जिगर के घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते तो क्या देखते हैं कि हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान मजीद की तिलावत कर रही है। जब ये देखा हज़रत उमर ने, ये मंजर जब देखा, क्या कर रही है? कहने लगे कुरान पढ़ रही है। इतने गुस्से के आलम में थे, थप्पड़ रसीद कर दिया चेहरे मुबारक में, चमाटा मार दिया। मेरे प्यारों में आप कुर्बान जाओ हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों पर। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ए खत्ताब सुन ले, तू जिस खत्ताब का बेटा है, मैं भी उस खत्ताब की बेटी हूं। तू जिस खत्ताब का बेटा है, मैं भी उस खत्ताब की बेटी हूं। अगर तू दीन इस्लाम ला नहीं सकता तो याद रख उमर, मैं दीन इस्लाम छोड़ नहीं सकती। मेरे प्यारे भाइयों, जब थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अच्छा बेना ये तो बता, तू ये चुपके चुपके क्या पढ़ रही थी? जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसरार पर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान की तिलावत शुरू करी, बस उमर का दिल पिघलना शुरू हो गया। उसी वक्त तलवार लेके जैसे चल पड़े, सहाबा किराम ने जब दूर से देखा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं, नबी को फरमाने लगे, या नबी, वो देखे उमर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, आने दो उमर को, जरा और नजदीक आने दो। जब आंख से आंख मिली, नबूवत की आंख हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंख मुबारक में गई, वहीं पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लर्ज़ा तारी हो गया, तलवार हाथ से छूट पड़ी और कलमा मुंह में आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कुरान का मौजूज़ा था मेरे भाई, ये कुरान का मौजूज़ा है। तो अपने बच्चों को कुरान पर हिफ्ज़ करवाओगे इंशाअल्लाह? सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? सब याद कराएंगे? कौन कौन याद करेगा इंशाअल्लाह? कुरान कौन कौन पढ़ाएगा? सब पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त चूंकि मुख्तसर है, 10-15 मिनट रह गए, मुख्तसर वक्त में मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों,
मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की एक और आयत मुबारक पढ़ी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इसका तर्जुमा है कि मोहम्मद इन मर्दों में से आप किसी के भी बाप नहीं, लेकिन आप अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी हैं। और इसी तरह हदीस का तर्जुमा मैं आपके सामने कर देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी। के लोगों, मैं नबियों में से आखिरी नबी हूं, मेरे बाद किसी भी किस्म का कोई और नया नबी इस धरती में, इस रोए जमीन में, इस कायनात में, जमीन आसमां में, मकान लामकान में नहीं आ सकता। मैं ही आखिरी नबी हूं। ये किसका फरमान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तारीफ को, इस मसले को मसला खत्मे नबूवत कहते हैं। मसला खत्मे नबूवत कहते हैं। अक्सर लोगों को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना, यह मसला इतना संगीन है, इतना जरूरी है। जिस तरह आप हजरात को यह बात मालूम है, इंसान के जिस्म में इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है। अगर सांस नहीं है तो इंसान भी नहीं है, इंसान मुर्दार कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह जिसके दिल में खत्म नबूवत का ईमान नहीं है, वो भी मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। ये बात याद रखिएगा। इतना संगीन, इतना खतरनाक तरीन ये मसला है। जब जंग यमामा छिड़ गई, मुसलमान कज़्ज़ाब नाउज़ बिल्लाह नबूवत का दावा करने खड़ा हो गया, उस मनऊन के सामने, उस बदबख्त के सामने, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिसका नाम हज़रत खुबैब था, वो बदबख्त हज़रत खुबैब से कहने लगा, बता मुझे अल्लाह का आखिरी नबी मानता है? हज़रत खुबैब कहने लगे, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। वो बदबख्त अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबे के एक हाथ काट डालता है, फिर वही सवाल करता है। जब वो सहाबी वही जवाब देते हैं, दूसरा हाथ काट डालता है, फिर वही सवाल करता है। करते करते जिस्म के कई टुकड़े कर देता है और वही सवाल दोहराता जाता है। ये भी शेर नजर, ये भी शेर का बच्चा शेर, ये भी उस नबी के सहाबी जो कभी ना पीछे हटने वाला, कभी ना झुकने वाला, कभी ना बिकने वाला, वही जवाब देते रहे। उम्मत को ये दावत, उम्मत को ये पैगाम सुना दिया, याद रखो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन खत्म नबूवत पर आस नहीं आने देना। इतना नाजुक ये मसला है। 800 के करीब सिर्फ हाफिज कुरान साहबा किराम शहीद हुए जंग में। जंग का नाम क्या था? जंगे यमामा। क्या नाम था? जंगे जरा सब बोलो, जंगे यमामा। सब बोलो, जंगे यमामा। हजरत अबू बकर ने हजरत खालिद बिन वलीद को खत लिखा, ए खालिद, तुम जिस जगह पर हो, अगर बैठे हो तो खड़े हो जाना, अगर खड़े हो तो दौड़ पड़ना। यह खत मिलते ही उस बदबख्त की तरफ चलना है तुमको। बात समझ आई? बात समझ आई? इस वक्त में सबसे बदबूदार फितना, सबसे खतरनाक फितना ये कादियानी मनऊन का है। कादियानी जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, लेकिन ये सब काफिर है। कादियानी क्या है? जरा आवाज से बोलो, कादियानी क्या है? काफिर। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक इस धरती में ये इंसान है, इनकी जान में जान है, इनके दिलों में ईमान है, याद रखना ता क़यामत इस खत्म नबूवत पर हमारा बच्चा बच्चा, हमारा बूढ़ा बूढ़ा, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बाप, हमारा घर बार, हमारी माल दौलत सब कुर्बान हो जाएंगे खत्म नबूवत पर, लेकिन आज नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारों, मैं आप हजरत के सामने गुफ्तगू बहुत करने चाहता हूँ, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत बहुत है,
वक्त बहुत मुख्तसर है, तरह तरह के आप हजरात के सामने फितरे उठ रहे हैं। इस तरह एक फितरा ट्रांसजेंडर उठ रहा है। मेरे प्यारो, लगाम आपने देनी है। ये धरती उस रब की है, ये जमीन उस रब की है, तो निजाम भी कानून भी उसी रब का होगा जिसकी ये जमीन, जिसका ये आसमान है। हम उस निजाम को मानेंगे पूरी दुनिया में। तुम मानो या ना मानो, हम मानेंगे इंशाअल्लाह। कौन मानेगा इंशाअल्लाह? सब मानेंगे इंशाअल्लाह। जितने नए फितने उठ रहे हैं सबके खिलाफ उठोगे इंशाअल्लाह। याद रखना, एक बात ज़हन में रख लेना, हमें ऐसी माओ की जरूरत है जो हज़रत खंसा का किरदार अदा कर दे। अपने बेटों को बुलाकर कहती है, 5 बेटे हैं, बेटों को बुलाकर कहा, याद रखना बेटे, क्या कहा? याद रखना बेटे, दूध कभी माफ नहीं करूंगी जब तक तू नबी के नाम पर कट नहीं जाता। एक बात ज़हन में रखना, ये इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमने अपनी जनरेशन में भी मेहनत करनी है, हमने खुद भी होशियार रहना है। ये फितने आज से नहीं मेरे प्यारों, ये फितने नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वक्त से चलता हुआ आया, ये चलता रहेगा। याद रखना, जब भी बातिल अबू लहब की सूरत में आया तो हक अबू बकर की सूरत में आया, जब भी बातिल शोबा की सूरत में आया तो हक उमर की सूरत में आया, जब भी बातिल अब्दुल्लाह बिन उबई की सूरत में आया तो हक उस्मान गनी की सूरत में आया, जब भी बातिल उतबा की सूरत में आया तो हक हज़रत अली की सूरत में आया, जब भी बातिल अबू जहल की सूरत में आया तो हक हज़रत मुअव्वज़ की सूरत में आया। और यह हक चलता रहेगा, बातिल भी आते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इन बातिल का मुकाबला जैसे हमारे अकाबरीन ने, जैसे हमारे उलमा ने, मैं अगर आप हज़रात के सामने सुनाने लग जाऊं तो ये रात गुजर जाएगी, ये दिन गुजर जाएगा, लेकिन वाक़यात खत्म नहीं होंगे। वाक़यात खत्म, वाक़यात खत्म। सब बोलो जरा सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? किस किस को आ रही है? सबको आ रही है? मेरे प्यारो, आखिरी बात मैं बता दूं आपको, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं। हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर आलिम दीन जो बाद में पाकिस्तान की सरजमीन पर आ गए, उनका नाम हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी था। मौलाना अहमद अली लाहौरी था। एक दफा अंग्रेज के खिलाफ जब खड़े हो गए, हजरत को बर्फ में लिटा दिया। किस में लिटा दिया? बर्फ समझ आती है? आइस, आइस समझे? आइस, बर्फ में लिटा दिया। ठंडी रातों में हम आप ये सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं? सब उड़ते हैं ना, कुछ कुछ पहनते हैं। ठंडी बर्फ में लिटा दिया और अंग्रेज कहने लगा, बता अहमद अली लाहौरी, तू ठंडा हो गया? क्या कहा? तू ठंडा हो गया? जब कोई चीज फ्रिज में रखते ठंडा हो जाता है ना, तो पूछने लगा, बता अहमद अली लाहौरी, तू ठंडा हो गया? वाह वाह वाह, क्या कुर्बान जो अहमद अली लाहौरी की जवाब पर। अहमद अली लाहौरी जवाब देता है, गुलामाने मोहम्मद के होते होने का सबूत देता है। वो कहने लगा, सुन अंग्रेज, सुन अंग्रेज, सुन अंग्रेज, जिस्म तो ठंडा हो गया लेकिन ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो गया। आखिर में मैं आपको एक खत्म नबूवत पर कलाम सुनाता हूँ, लेकिन जिस्म में गर्मी चाहिए, जिस्म में। आखिर मुझे 5 मिनट में आप हज़रात का जागने का सबूत चाहिए, साथ देंगे इंशाअल्लाह। मैं कहूँगा ताजदार खत्म नबूवत, आपने कहना है जिंदाबाद। क्या कहना है? लेकिन ऐसा नहीं, जरा हाथ को उठा के, ताजदार खत्म नबूवत नहीं नहीं, जरा मुजाहिद की तरह, ताजदारे खत्म नबूवत। कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा, कोई जुबान खामोश नहीं रहेगी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जरा मुजाहिद की तरह जिंदाबाद बोलना है, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत
जाने ईमान दीन धर्म ये अपना है खत्म नबूवत जाने ईमान दीन धर्म ये अपना है जिसका ये अकीदा होगा उससे रिश्ता रखना है तो बोलो ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत है ईमान खत्म नबूवत दीन की जान ये इस्लाम की है बुनियाद बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद कोई जुबान खामोश न रहे कोई हाथ नीचे न रहे बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद और इससे करेगा जो इनकार अकीदा खत्म नबूवत मसला खत्म नबूवत क्या है इससे करेगा जो इनकार वो इस्लाम का है गद्दार मैं शेर वापसी पढ़ता हूँ जरा आपने जागते हुए तारीफ करनी है मेरे बात की इससे करेगा जो इनकार वो इस्लाम का है गद्दार दीन हुआ उसका बर्बाद बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद आखिर में मैं नारा लगाऊंगा जान के साथ ईमान के साथ जज्बात के साथ जिंदाबाद आपने कहना है दोनों हाथों को उठा करके लेकिन इतनी जोर से कहना है कि पूरा हजरतपुर गूंज उठे आपने जवाब देना है जज्बात के साथ ईमान के साथ अपने सबूत होने का सबूत देना है ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद दुआ कीजिएगा ठीक है सलाम মাশাআল্লাহ হযরত আমাদের সামনে অল্প সময়ের মাঝে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা পেশ করেছেন এবং আমাদের ঈমানি জজবা তৈরি করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলি আলহামদুলিল্লাহ হযরত আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হাদিসের আলোকে কিছু কথা বলেছেন খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা তোমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন যিনি কোরআন শিক্ষা করেন এবং অপরকে শিক্ষা দেন কুরআন এমন একটি নিয়ামত এমন একটি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা তিনি সেই মুজিজা বোঝাতে গিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন যে মক্কার কুফার কাফেররা যখন ঘোষণা করলো যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথাকে এনে দিতে পারবে তাকে 100 উট পুরস্কার দেওয়া হবে আল্লাহর নবীর মাথার বিনিময়ে উটের ঘোষণা করা হলো তখন ওমর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিল স্বীকারোক্তি দিয়েছিল হ্যাঁ আমি এই কাজ করতে পারবো আমি মুহাম্মদের মাথা তোমাদের সামনে এনে দিতে পারবো সকলে বলি নাউজুবিল্লাহ তখন ওমর নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে পাগলের মতো আল্লাহর নবীর বাড়ির দিকে ছুটে চলতেছিল পথিমধ্যে একজন সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল সে ওমরের ভাব দেখে তার চলার ভঙ্গি দেখে তার গতি দেখে ও জিজ্ঞাসা করেছিল ওমর তুমি কোথায় যাচ্ছ তোমাকে অনেক অগ্নিশর্মা মনে হচ্ছে অনেক রাগান্বিত মনে হচ্ছে মনে হয় তুমি একটা মিশন জারি করার জন্য যাচ্ছ ওমর বলেছিল আমি মুহাম্মদের মাথা আনার জন্য যাই তখন ওই সাহাবী বলেছিলেন মুহাম্মদের মাথা আনার পূর্বে আগে নিজের ঘরের পরিচয় নাও নিজের ঘরের খবর নাও তোমার ঘরে কি হচ্ছে সেটা দেখো বলতেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বুঝতে বাকি রইল না তিনি তার বোনের বাড়ির দিকে রওনা হলেন তিনি যখন তার বোনের বাড়িতে গেলেন গিয়ে দেখেন তার বোন কোরআন কারীমের তেলাওয়াত করতেছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘরের ভিতর ঢুকে ওমরের বোন তার গায়ের উপর আঘাত হানলেন ওমর নিজের বোনের উপর আঘাত করলেন আক্রমণ করলেন এক পর্যায়ে বোন বলেছিল ওমর তুমি যেই খত্তাবের ছেলে আমিও সেই খত্তাবের মেয়ে শুনে রাখো তুমি যেরকম ইসলামের দুশমন হয়েছো
আমি ইসলামের একজন আশেক হয়েছি, মনে রাখো জীবন দিতে পারি কিন্তু আমি ইসলাম ত্যাগ করতে পারি না। এই ধীরতা দেখে, ইমানি ধীরতার ইমানি শক্তি দেখে উমরের ভিতরে কম্পন শুরু হলো, উমরের ভিতরে এক ঝাঁকুনি তৈরি হলো। উমর সাথে সাথে বলতেছিল, তুমি কি তেলাওয়াত করতেছিলে? তখন ওই বোন কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনাইতেছিলেন। যখন কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনলো তখন তার ভিতরে পরিবর্তন আসলো এবং বলতে লাগলো, চলো আমাকে নিয়ে চলো, মুহাম্মদের দরবারে চলো। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন তারপরে সাথে উমরের বাড়ি দিকে রওনা হলেন, আল্লাহর নবীর বাড়ি দিকে রওনা হলেন, একেবারে আল্লাহর নবীর বাড়িতে চলে আসছে। এক সাহাবী বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, উমর তো চলে আসছে। এর মুহূর্তে আল্লাহর নবীর দৃষ্টি আর উমরের দৃষ্টি চোখে চোখ পড়ে গেল। আল্লাহর নবীর চোখের আঘাতে, আল্লাহর নবীর চোখের চাহনিতে তার ভিতর এমন পরিবর্তন আসলো, এমন পরিবর্তন আসলো যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝলক, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি চেহারার কারণে তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল এবং মুহূর্তের ভিতরে তার জবান থেকে কালেমা উচ্চারিত হলো। তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ইসলাম গ্রহণ করলেন। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, তিনি দ্বিতীয়বার বলেছেন যে খতমে নবুয়ত আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, আনা খাতামুন নবিয়্যিন লা নবিয়্যা বাদি, আমি শেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী হবে না। এই খাতামুন নবিয়্যিন, শেষ নবী, আল্লাহর নবীকে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করা, এটা ঈমান। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর নবীকে শেষ নবী বলে বিশ্বাস না করে, দুনিয়ার সব কিছু মানে, সব আকীদা বিশ্বাস করে, কিন্তু আল্লাহর নবী শেষ নবী এই আকীদা কেউ যদি বিশ্বাস না করে, তাহলে সে ঈমানদার থাকতে পারে না। মুসাইলামাতুল কাজ্জাব ইয়ামানের অধিবাসী ছিল, ইয়ামামা, সেখানে সে নিজেকে নবী বলে দাবি করেছিল। তার নবুয়তকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, যখন এই মুসাইলামাতুল কাজ্জাব গ্রেফতার করেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল, মুসাইলামা বলতেছে, হে খাব্বাব, তুই বলো আমি আল্লাহর নবী কিনা? মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন, তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি বেঈমান। এই কথা বলার সাথে সাথে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এক হাত কেটে ফেলা হয়। এবার আবার জিজ্ঞেস করে মুসাইলামাতুল কাজ্জাব আবার বলতেছিল, খুবাইব, এবারও তুমি বলো আমি আল্লাহর নবী কিনা? হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে একই উত্তর দিতেছিলেন যে না না, তুমি মিথ্যুক, তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি বেঈমান, তুমি ভণ্ড, তুমি প্রতারক। এরপরে তার আবার অপর হাত কেটে ফেলা হয়। এবারে একের পর এক তার সমস্ত অঙ্গগুলো কেটে ফেলা হলো। তিনি ইসলামের জন্য, দ্বীনের জন্য, ঈমানের বল থেকে নিজের জীবনকে বিসর্জন দিলেন, কিন্তু ঈমানকে তিনি কখনো পরিত্যাগ করেননি, ঈমানকে তিনি ছাড়েননি। এর নাম হলো ঈমান। আমাদের জীবনে বিভিন্ন পরীক্ষা আসবে, বিভিন্ন ধরনের বিপদ আসতে পারে, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে ঈমানি পরীক্ষা দিয়েছেন, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, আল্লাহর নবীর শানে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে নিজের জীবনকে বিলীন করে দিয়েছেন, কিন্তু বেঈমান কাফেরদেরকে, ওই ভণ্ড মিথ্যুক নবীদেরকে তারা নবী বলে বিশ্বাস করে নাই। ঠিক তেমনি হবে আমাদেরকে ঈমানি বলে বলিয়ান হয়ে বর্তমান কাদিয়ানী সম্প্রদায়, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, সে নিজেকে নবী বলে দাবি করেছিল। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, এটা আমাদের ঈমান, এটা আমাদের ঈমানি ঘোষণা। যারা আল্লাহর নবীর পরে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী বলে বিশ্বাস করে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী বলে স্বীকার করে, যদিও তারা বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে, যদিও তারা মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, সরকার যদিও তাদেরকে মুসলমান বলে স্বীকৃতি দেয়, আমরা মুসলমান ঈমানে বলে বলি, আমরা বলতে পারি ওই কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের, কাফের, কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের। যারা তাদেরকে মুসলমান বলে স্বীকৃতি দিবে তারাও কাফের, যারা তাদেরকে মুসলমান বলে বিশ্বাস করবে তারাও কাফের। এই জন্য আমাদের ঈমানকে হেফাজত করতে হবে, ঈমানকে রক্ষা করতে হবে, যেরকম ভাবে সাহাবায়ে কেরাম নিজের ঈমানকে হেফাজত করেছেন, রক্ষা করেছেন। ইনশাআল্লাহ আমরা যদি ঈমানে বলে বলিয়ান হয়ে নিজের ঈমানকে হেফাজত করতে পারি, পরকালীন জীবনে আমাদের জীবন সার্থক হবে, সফল হবে। সাহাবায়ে কেরাম যেরকম সফলতা লাভ করেছেন, জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছেন, ইনশাআল্লাহ আমরাও সাহাবায়ে কেরাম উত্তরসূরি। আমরা যদি ঈমানে বলে বলিয়ান হয়ে নিজের জীবনকে দুনিয়ার জীবনে ঈমানের পটল থেকে যেতে পারি, ইনশাআল্লাহ পরকালীন জীবন আমাদের সফল হবে, সার্থক হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করেন। সকলে বলে আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।